إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أيوة الحمد لله بسجلي دوري هلسا إنرجي تيري نيسونغارو ينكونو dungo do wurafe wura 5 heures ba ko 17 heures dungo do wurafe ni sigi meke amena sigi ni kenen kan namma de se dine ni ma yoro dron ka nyasoma o de kadanye nan talo la sambe so ka se bulum soma men ni ma yoro no ka kuma donc anye jabi di Allah Ta'ala junubu juman ka bo abe qur'an aya chama be ni yeninke ala ko mbiru tasma ko ni wa yatimeden kana fulu dun minyangi ni ye jene yake mido tasma kono ni ye mogo faga tasma biye ni ye nin ko jugun ke tasma biye o chaman be akatla ka fatuguni ko hadisa nana ko ni mogo min sara la ilaha illallah kan idalen bola ko han ye jene yake hal ye shuyeli ke hal ye junu bawke kibido aljanna kono ko be nyonta chuguti ambe kan ko du jabi anko qur'ana aya do de be mimbo nyana bo loni kene de bo nyana bo ko fimbi sembala kunfiun keni kakan ki sembo nu ba fu ka kisi o ki sembo loni kala ko kuma la pew idan be karamo mina tukoko mene kan ba fu ka karande unya ka fu dukure kota ni karamo fora nyon ka dannate ka so ima nyanyini nte so man ta ya fawi ayeta nyanyini au ka maka ni mo mbora maka ko nyinika na utara maka ko yinikalike na utara madina mali karamo na ye karamo fa ka yinikalike fo nyon ya be ni ko na jumanta yi ni be ko dukure karsa ta yi ako so ka mina mira hakili be siwotu mala baka kene be ka kuwa minete ka so ima nyanyini nuni karamo to fona minyo ko masoma nye joni de abisa ka kan filendo ninde jonya kuma yi ka kuma ki toto o de nyonte aya do de be Allah Ta'ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi atiya fa flaka fu yakakala ni aya imbe Qur'an ko na ka girin fuka damatibi inna Allah fem fla de ba kono mba yafa nta yafa ala ba yafa ala ta yafa muslime bebe intéressé ala ka be juma yafa juma be ka to yafa ka te min yafa foka ti sai kana sore no te na ka ta yafa la hare turala ibi kurasi yenna aka be min yafa ko se ko wallo ako inna Allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi flanka fuya ka ke alala flanka fuya fly de bien ala febere be anya ala ya do fana makara fly ala be se fembela an fana ka joyi be se fembela yo fara ke ala be fembelo an ka la trube fembelo yo fara ke ala ka mankutu ni ya de femfema yo fenke an ka denko an bani ala fe an bani ni an ka jo fana fe jo kira an ka hadije ko an ka kunadiya ko an ka kenaya an bani ni ndefe yo fana ke donc ni de shirku ye ala ka alaya ko defendo ma wala ala ka mankutu mi abeda ala kelimpedi la ala kelimpedi se ka ke ka fo ko fewre be se ko fenke tuni ni be ke shirku yaye ala ko kelimpedi te yafa o kora ni mami sira ala yere ma wori te yafa o kora ni mami sira ala yere ma no te ka jene yaw ani ka shunyalu ani ka dolomi o be ka niveau de law mais ka se ala yere ma o de ka fo ala yere ka ala ya ki bo di da fen vraiment isra ala yere ma ko bo jurbu beye inna Allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi flan kafu yakake ali alala ka to de yafa jurbu kelempe shirku doko na yafle na fiya be doala kafriya be doala o fana daliyaw be o hadisaw be o daliyaw be man yoro ina kan ay jurbu kelempe de ta to ban ka fana fote inna Allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi shirku ka ke flan kafu ya ka la ilaha illa wuli ka la ilaha illa wuli ka ala ya difen vraiment wala ala ka mankutu kere ko difen vraiment ka fo ala be se chomina an fana ka joyin bese an ga karamo bese an ka aywa dugu dasiri bese subhanallah an botte la sisano ala ni corona nana ayabla ka tamunun ka jamana ko chama be shitan de batu an bo kalama aw kan ka ta shitare fere ka fay awa an ka kobe an yeri ke alai edi an ka alai u ka alai fle ka kodo na ta masisa anyuri ka bamma an ka kobe edi atesew
Shaytan faible de ki jo alanya te farnya. Donc ala tiya ya ta ka toro la. Voilà. Bon c'est ça ala ka te femi ya fara anyola anyo sibe o juma shirku koro ofra fora flanka foya fe nyumana ala jatila ka fo ala rebe ou bien ima fo ala rebe mais ala ka monkutu de be yodi fe vraiment ala be se kar sa be se ala be su nyana ma kar fa be su nyana ma ala be bara munun ke akrempe de ba ke fo se ka ke iko fe se ka ke o fana shirku de parce que yo fana fara ala kan shirku la wala la ko de ka jugo junubu be parce que o lay sira ala yere de ma si ça abemini ya fantino fana fo juma ye wa yaghfiru ala ba yafa ma duna zalika mimbo jukoro yani kuma bayde ala mimbe shirku jukoro mimma bunya ka shirku bo junubu ka bo nyoye mo fasan ko la ka bo nyuma mbewa bo la ko to wode shirku do fa ka bo junubu be nyuma mbe la ko ba be sans fait bo la ko tourner juguma nye bo juguma fana be la ko tourner shirku yo fa ka bo juguma be ni yeni famu do yika dine famu ikanga toro mi balo si ça ko kate min yafa antina soma akabe min yafa min te yafa o fora o shirku koro fora wa yaghfiru ala ba yafa ko kale ba yafa ali jonya fo ala dia fo saka di jo ala nye ka ba yafa de akabe min yafa jenia balawa amina flesisan hadisa mo fo sanwa shinyali fana ko ni la ko akabe yafa ala ida fana min fo min yontawa ala ko yaghfiru ka ba duna aba yafa ma duna zalika min be shirku jukoro okoro shirku jurubu mun muna bunya choko ma bunya ka shirku bo abe shirku jukoro kwa o jurubu to be ka ba yafa ba condition kala wa yaghfiru ma duna zalika mba jurubu to be yafa jurubu jenia to lawa hadisa yo fo sansan shinyali to lawa hadisa yo fo sansan ko ni mo min sara la ilaha illa ka idale mbala hal ni be jenia ke be shinyali ke kibe do aljana Abu Dharr ko ala kira hal nabe jine yake hal nabe sheli ke ala kira ko Abu Dharr nimi yika ba ko yare o yare do abidu Abu Dharr segana ma foshi yasaba ala kira je foshi yasaba hakurana aya flesano ala fana ko wa yaghfiru ma duna laka shirku to jurubu to mun be no te shirku bo ka ba be ya fa ma condition kala jurubu mun be no be shirku jukora jine ya to lawa jine be shirku bo wa ni jine ya bakini ka te shirku kelembo ay no fo yorobe ato moko ka dine classe min ka bomi yanko lonsa hala shweli talawa shweli muna bunya chowa be shirku bowa donc wa ma dune jurubu taw moko fakaw bola nambaro bola kalonto bola jurubu bele abe bala shirku ba be sanfe a jurubu to be fenfe de shirku bo akona diranye ayoke condition liman yasha na diranye me yafa atima kada liman yamba dikuna ay la ilaha illa ka place dara adara la ilaha illa allah la o kama nya faraka jurubu ko jugu banya be yafa ni kuma ni te mo faria ni te korto kam mo faria ala yede ni yo foto iba fika ala korishiri o koro ko ala yerta kuma chugulo wa ala kira fana ta kuma chugulo bena mo su jene yala ka fo la ilaha illa fo ko hal no jene yake ku bidal janna o bena fo ala yere ko ala kira yere ko ala kira korishiri bi kara mo ka faride ni ala kira kuma ni bela kira bunyari ba fo anta korolon ala kira ya fo ka de korol de kam ala kira te masisu jene yala ate masisu mo fala junubu be ala kira de yakele fo kata sa ya sama yakele mais min ka bomi ba fo ko de yirila aba fo doro de yirila hala sisa wa yaghfiru kala wa yafa ma duna dhalika fan be shirku jukoro junubu fan na bunyina choko ama shirku bo ka abunyina choko ko ali ala ba yafa mai condition kala liman yasha'u na dirane ala yikayafa mimambe yafa uma kada la ilaha illa hu minniyo o bunya o de ka gelema o ina ala retai iyo ka hake dama idrane alala ka fone de ala nyai itegara jola iyo dimma ka ba obembo o tuma yijubu to mi ke jinewli mo fa oni junubu chamona nya be ya fa na diranye ala dia fo la te yelema o ate yelema na dira ba ya fa mena ma dia idu o de be na diranye mbe ya fa o ko de tiro tasma kono bibla aljana kono mbe ya fi ma korodo e ntite do tuguni kafibe do katla ka boya tala ete do nyerede ningani ya fradron ete don tungoni ta aljanna kono la ilaha illa kana be kisi ala kra mi fa krat nyai ala ya fo ala kra fana ya fo akrat nyai sisa la ilaha illa ya kisi liman ya kisi qur'an aya fona sonama do ba fonde ma ko no ko ni manga fo ni fo yala mo farin ala jonyo fiye e ba fa ala corriger dewa e ba fa ala corriger wa e ba fa ala kra corriger wa avant fi ko la dia fo avant fa kra dia fiye wa e danye ba fo non mason ala kra ma fo wala ala ma fo otuma itorala aya boka yirila e kan ko de fo ay ala manin fo akira manin fo ambition hilame me karamo dia fo yo fi karamo ko ala dia fo ni ala ma fo ba fo ala ma fo e kumana ninde kuma yo ne ko deba be ketande
fam yarawa sisan sa nayi ala yafara min ma wa yaghfiru ko ala ba yafa jonka be yafa ala yarda yafo ma duna dalika fem te shirku yi duna de ajukor lala junubu to muna bunya chuko na ma shirku boka ba be yafa ma duna dalika liman jonye ay kon chonkala ya sha'u na dire ka yafa mom parce que ala sago de be e sago temu ala sago in ka bon ala bulu fen chamande wala to hali ala kira jalakila asago ko ina qur'an ko ka jalakira ko a farkila ala kira sago la dron amma fo inshallah ala ni ala sonna anyina ala sago ko dron ala ya jalaki unana ala kira nyinga ko yali kuma nyen ni kan fen sago yoni nyinga lege ndi bala ko kuma nyi am kan ka kuma am kan wi kuma bilbele di ala kira ma songa jabi duma akwai ta sini mena jabi di ay ta sini kana mesoro ka jabi dauma o kore jabi ta ala kira bulu ningo ala kira be fembele ye kalon tege ni jabi tuma wala tuma jabi bi mbula bode makono ka jibiri jiga kana jabi dama ay tasni mina jabi dauma doron qur'an aya jin ala ka jelaki ni fori gansam ambet lega ho mo mata sini meninke mais ni ala lon ka se degré mine ka defo be ke belebele ka chodla hali be chinnin ka be ke belebele de no ta ambet le ka ni fo tay ka ni ka sini ante inshallah fo na sini kana be na be ni keta ante inshallah fo o da to be ka inshallah fo suni klibe fen fe ka fo inshallah fen be akika kuma suni kle inshallah kadi ala ko jugu ala ko hayi doni aljana kono ika jurubu be na jare mbido aljana kono yayi akada e gansan sono dra bido kono ika jurubu kachame o ika niveau de minga gelema wene tade la ilaha illa wene ala ta kana go so la bana la ilaha illa ala yere de ala toy e be jere mam ko jere yam ko o mo ko be sede ma e ka jere ani sede mi na mo si yere mai wa o bi de ka niveau de lawo ila jurubu ka balaw be si yere mai kam duna kono ya yani la haracho ala ninne kumai sisa ala e mufo mba yafa anta yafa akate min yafa ofora o shiriku ye la ilaha illa kumma dawla katlonge wala aflana wa yaghfiru ka ba yafa maduna ilaka fanfa be shiriku jukoro junubu to muna bunya chuko na ma shiriku boka ba ka ba be yafa o kan ye mo fa bolaw dola mi bola shunyali bola junubu belebele o kacha do ya jere fo bi wolon la abes abe bala ka ba be yafa hey am ala tarifu la ko yantira kaba yafa jonya fo ala qur'an ko wa yaghfiru ma duna dhalika ma yakunu jon kala waji manye liman yasha'u na dirai parce que ala sawo inde fiko de toy ala kira jira kila gadan dega ala ko qur'an jigala kira kan ako muhammadu ma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ala kira yara jira kira qur'an nyayde noten yoro ala kira ben yoro ifasi ka balade ani abasa wa tawalla nunu olu ala kira jira gilda tumba ifasi ka bala ni ala ni ala ka suru nyona ika suru ala katimi beka ika defo chini abeke belebele de mais munun te ala la ube ko bawke ala to jatemina parce que hotel long ga chembe ya hotel long mais e bello katem beka ika chini akane defo kane suru muhammadu inshallah kana akani suru fi kanyana makono wala taqulanna li shay'in muhammad kana fo foydema inni fa'ilun dhalika kona benen feninke gadan sini illa an yasha Allah fi kafoni ala sunna ayna beke aya asrane alala e rebali kelin ita loni long muhammad itu mbale jabi duma ni ko ayna sini jibe ne de kan ibi jibe ne kan fa to do alake afo fone ka son o faraka muhammad aya ni kuma ala kalimani ya dama sisa amena seyoro mi masisa ala ko kate yafa ayofo atlala akabe yafa jurubu be fo shiriku mais ay condition kala kona diaraye sisa sana akona diaraye mbe yafa o na diaraye kana yafa do o fana be na de na diaranye mbe yafa mais na diari kana yafa do jurubu kala nunu jere ya kala nunu nambara kala nunu mo fa kala nunu jurubu brebele ke baga nunu wajibu bla baga nunu mais o ye tawhid sabati yele law sabati mais uma jurubu dabla ko jugu kan uma dabla olu tigila mo ko na jarembe ya fa uma mais ni ma ya fa mima dum o na ma ya fa mima o fana ta sago yewa abido tasma kono na ido tasma kono kiti jumande bi o fana fo mo ye kiti mimbe ite to kono abada khalidina fi ambe qur'an ka to lu abada خالدين بقرآن كنا أتى لا لا إلا هم أبدا لا خالدين فيها لا لا إلا هم وسنتولا أبدا أيا خدنا ربي ما من يجربوا بك كتلك لا لا إلا ولي بتوقنا كوداي لا لا إلا ولي أودي بتوقنا كوداي لا لا إلا سبتي بقى هل ندو كل جربوا فين فين كتتو جهنم كنا تتوقنا أبدا أيا فيا ربي أيا تكرموا إنك فان به كوني كمينا ما هم يكرموا بك سيريو بس كمادي ala kalimani adama
kuma filani usadi yani kase ni kalima donc na tigi duna tasma kona be to kono kudayiwa khalidina fi abul lama ayati uluma o kora jumanye aye junubu munke o hake de be boala o jenni no nyangire bi hake be laka iye junubu munke no hake nyangi la laka imanga timoka parce que ni timoka yitonyola ni juguma munke o hake o nyangi la ranka ni timoka yentonyo otman junubu min a nyangi min kan kalaka aka jene ya ceraka hake se hake minna aka mugo faka ceraka sake minna aka kojugu ceraka sake minna o nyangi hake o de be laka no dafra don abebo direct fo aljanna ko munna be bo parce que la ilaha illallah ayot nyatigiya atumeto yatebo munna na soro la ilaha illallah amada ala fanala ay hal na ko nyuman to imbeke ka jene ya dabla ka shweli dabla abe sali abe sun abe hiji abe jaka ay du ko baranyman beke mais la ilaha illallah ko ayo do ya masoma ay nin to shitan nafa abe do jahannama ko na tebo abada aya fo daliya jumanyege aya fo daliya jumanyege o daliya mi ala de ko kono la in ashrakta la yahbatanna amaluka mabana la in ashrakta wallahi ni yaflanka fo yake ni yashirku ke la yahbatanna abitinya amaluka ikabara be iye salimunun ke iye hiji minke iye jega minke iye jigo nyuma ya minke iye jenya min dabla iye mugafa min dabla iye nabram abebe ke fuye la ilaha illa ko kama parce que yali bla jonya fo afleni abka be tinya di kabara nyuma bebe tinya la in ashrakta ni yashirku ke la yahbatanna amaluka bara nyuma fen yaka bebe ke fuye comme madlika ke fu la ilaha illa ko ka be kuma jera ha majera mais la question posée voilà une question kany Abu Dharr ka hadisani ala kira ka fo Abu Dharr ye ka fo ni la ilaha illallah idaro la iya fo idara la o kelem be seki do aljanna kono ko halni ye jene yake oti balika don halni ye shenike oti balika don o kuma bunyana Abu Dharr ma Abu Dharr ko ala kira ma ko halna ye jene yake abe don ala kira ko abe don ko halna ye shenike abe don aljan abe don e ko sansa ni madawla ako hadisa in sahalente kale ma soma ambo jabi chudi iklomajo ni kuma kay o jabi minye karamo munum be ninke o be mo faladi o ba poisonner la de betnya fawi o tloben kanaw koni ala krama ni fo ka hadisa fo Bukhari kono kaye fo sahih Muslim kono katla ka fo non ko ala krama ni fo hadisa sahalente nin karamo giji ko to duna kono muna Bukhari te moye mo milliard chela c'est même milliard che ya famu million keme duru nyon wala min kachawe o beso na Bukhari minye e kelimpe banchela hali mali be million folo kuma te maka jamana ala kira wala yoro minna a fatara yoro Madina olu tilo ima lodna yoro shiloni la e bini lanka fara fina ya ke bolu ko kuma wuli e jonye ibina jamana mo fa ibina kunfun tatinya Bukhari de batara mo jamana be ka fo Bukhari o de tlonga on e kelenye e to lone be e jonye na be ka fo Bukhari ko kundo de bala akanu dronte o ay bara do de ke mo ma nyon na ke ka bo hal ni mo ya ke ka bo wala ka temaka ala ay ale tade ira dunala o joye Bukhari de hadisa tente ebina fo ale ka kuma mawuli ebse ka tente wa est-ce que to ko hal muhaddis wa hali muhaddis hadisa loni degré de be ko muhaddis o ya belbele de o lu se ka jo Bukhari nye ay kuma te et muhaddis re nem flenye ne hadisa karanka se tawrojan iya hadisa fa fo ba sanu be fi mo fo lo nyala kali o fona ya minna fo ala kala tlela munu ba mola munu ni nyatiguye min te nyatiguye de fo mumbula mbese ka bela kali sa on fara fo mbese ko ke folo ere mbese ko ke folo wa wala to de be ka dabna bani di ba dabna fe be kuma la be buride ne dia fi non loni londe sa ala kali man ya dama e be da Bukhari kuntur doya dunia famba be mo million sona ma minye million keme sona ma minye million keme duru sona ye a to be karamo bawda fambe ay parabado dike parce que islam ya jugu o ye etabu o ye lamghaliba ntombe kombe fendo ira akili bora wati be ambe kuma science mo fe amba fo ko yiri do be nino kaba ko yiri de don science na so ko be fembe long ay aller expliquer nye science ma se science moderne ma se ka foifo a desera o croye puissance be minga bo alema a se ko expliquer mo ba na fra science do ko science be fembe lo ça c'est ka kuma qur'an nyana se
Qur'an e fen fa ni siasi tu nyawli siasi le banaka seka kofe ka to ala taala Qur'an te fili abada fili kene te Qur'an ko ni yiri de ayiri ni aba adaile tane ayiri de aba adaile tane aba harjige makono ni ton nana do ko don aba amna ima ngonu ne ba kerela abol de datu ka dala aba mika jeli mika mi foka banka ja na ya jeli mitu aba dale kabla bebi abetla ki dale kala makono tuguni la kan ndo were ayiri ju fulani mo se ka sosore ni mbora farajo were ka livre kono encyclopédie générale ni mbode kono islamé bebe ni recherche kala bebe ni kalamo minu matanyo liban façon kon tetnya ni antlan na fami yira nyak sela dina kono ka ban ah mami nyi bisa ka fode kalonye me fami yira ka ban aba jamana o ka o bisu fu ba jata kana yirana livre mbere bolo na ba kono beta fo livre tana aba be kono science ay kuma ke ni yiri mbe fen lawa abe dumuni no aba ka dumuni fe makono hakili ba fe aka ire dale jonyo fay e dumuni fen na ka green cam na jonyo fay ayo expliquer science ma se ka expliquer hali sini afle ka tonde mnani asa afle ni toridi wallo ni kala ko ni sini kan mancha se ka teringa tonde mna fem senu ndemna meni dona toridi panga ni bla kono kap aya datu ka dala afle ni tori se ka botun abe to minza ka jeli mika mi fuka ira fa dew na atlat ma be so ka daile jeli tori bebi abe so ka to daile ni ma fewere na ki shi ka kontra ba alhamdulillah abo fana na tuguni akate ga ke ton na nyo na ode me tori belebele o manteringa ke me ni tanga ni tori yere de benya bala ase infle kene ka loni dan ka loni ni sa an kana mban an kana kala gosili banye da amete me ka kuma jabili fe ba antu me rojma si sansa ala islamia jugu oye plan mun de islamia kama a folo tunye kwanka qur'ane ko boy pew parce que muna ni islamia inamba fa ka fanga ka ban an kan sago soro ani qur'ane de be ka limana du mo du sukuna ute yugu abebe kak anga qur'ane anka mo shika qur'ane la ka qur'ane pe ka tika qur'ane la yo plan ke ka chaman la ala ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya alakum inna nahnu ni ala yere nazzalna dhikra nere de qur'ane jigi nede ya jigi wa inna lahu lahafizun wa ne kelen de men joni atangadi na garantili ni farajaw aw yo milliard jira qur'ane aw tisala aw tise ate uya gunka qur'ane tuyi utara munke oye muhammad koyi namma se qur'ane la nanye muhammad ala kara ka hadisa bo mo kunna ya famu amma sa wosoro utara israiliyatu chamando hadisa kola kan namra chamando hadisa kola ka mo shika hadisa kola hali ba mo be ko hadisa ko kan kabla ko qur'ane bambo adode ni yeta kara mo be mbi ko ala kara ka hadisa ko ala kara ka tasira kan ko toy ko qur'ane bambo atalo ka fawi min foniye ay qur'ane yere bla ni ko angala kira ka kuma bla ala kira ka kuma kan bla anga qur'ane ta qur'ane ba fiye kiyene ka kuma bla parce que qur'ane kima wa ma ataakumur rasulu ni muhammad yafa min dawma fakhudhu ayumina ala qur'ane ko amina e ko anto mina ambere ta de mina yi qur'ane ka kuma bla awtene kan tamna tuguni ka ko min tamna folo odi qur'ane so qur'ane ma jigaw ko dole nanama ko qur'ane filanya ala ya dimma kon kala sawma ka to ala taala an ga ndari la muhammadu qur'ani ala ka kuma de donc muhammadu ko ya to andara qur'ani la parce que qur'ani ma jiga an kan e betla ka muhammadu bala allahu akbar aya barbe o yenga daliya flana aya flo flo de wa ma atakumur rasulu ni muhammadu ya fami damu ti alayo muhammad ti alayo de way muhammad ibi ba muhammad de qur'ani de fi iyo bla do yo qur'ani mi fi ya bla ita qur'ani ko tukuni wa ma atakumur rasulu ni chire muhammad ya fami nanu ma fakhuduhu ayumna akara kayla abada وما نهاكم عنه لا يوبل منا فانتهوا ايو توي محمد كودو اكو محمد كو كبالا نو دين لا بين كرامو دين لا بين كرامو اياتو كرامو امبeka kuma nyuro kasa mo kelenga na kuma ka beka kuma ka suni tle mo bi lafia me flasa baka kuma ubo tigi tonyo ubo tigi sabote ube jafa be dlankama mini jama charo se ka jafa ke beka ma beka kuma ala kalimani ya damma hada huwa usirin saka hadisa nyami hadisa ala chawla be hadisa chebo bora ka hadisa farafara nyonkan ka damna ni hadisa ni akuma ire kecho
est ce que alakira be songa niveau wa ka tente na kuma sahale ba kanyi ubabna jonya fo e fana yamna jonna e fana yamna jonna e yamna jonna fo kata se alakira la uba befle ni mo kelen bala hala hakli man uba hadisa bla mo kelen bala ako nyamina karsala ma atigi hakli kago uba fa abseka ka atigi filla ma hadisa fa chola anko hadisa bla non nu ya soro kalon tigilado uba hadisa bla nu ya soro hali mudallis de do babla mudallis bo lonwa hadisa ko yum hadisa tigula gosi ko saka ke debala mudallis de mami ayet nya fo ma ka hadisa be bla hadisa rejuma ibolon karsa ya la kali ufana yamna karsala ayamna karsala me ayamna karsa minno ya ka barake dindi baraka dinga dine ko kabbu ale ka barake din ya famu odi harisa na kali ala yamna odla ufana yamna minna ofukata sala kirama bon ale be harisa na kali tumamina ale sirat mamina ayamna ka barake din minna ayi pokuna baraka din yamina minna ko kala yamna odla ayo erad min ka harisa kanyinde me ayo erad ka harisa bi fili oui et yamna baraka din minna ibo defo parce que ale ka baraka din ata fe ya ka fo mo ka fo kale loni minna wala ale ya ka baraka din doroli ayi iba fode harisa tu ya harisa tentere konte bukhari ta gire katim hali muslim ko ni ko ya hadisa la kali kiyamna karsala ale be enquête ke kafle est ce que yo nyonye wati kilena ay e ko ki hadisa na mamno tara so sanke me fla on yonche o babla ina ma yonye ayo parce que ki hadisa na mo tara ka histoire fle o tara so sanke me fla on yonche ko tle te kelenye e du ki hadisa na la o bo hadisa fili ko te tian hadisa tentere bukhari muslim kan condition ale fa net soma bukhari ko ne mana lon ka fa nyon soro tleke no tenebo ne be enquête ke foka ka fa nyon nyere de non bukhari ta asira dana ka fa nyon soro tleke ale ka hadisa mna ko non ale be enquête ke fa ka soro ka fa nyere la aw nyon soro du kele na ale be enquête ke ka soro ka hadisa mna bo bukhari yeni bela jele ke ko bukhari ka hadisa ke bo la gosi e jonye subhanallah est ce que jo aw nyere hadisa nya abada korbo ambe hadisa miloni atla ke me kelenti kunula akorabo ala di oke na am solo bukhari ba ko ba bukhari ni ko mun yanga jamana ka islam ya 3 kun kande kuma te karamo ko laban ko ya fama tiala to chambe karabo ko ba dama timene do ka dina 3 kun ko kura dama de bembile donc bukhari di hadisa chukubata ya famu ni bukhari afrika hadisa mfoni bukhari ya sabati ko ala kira ya fo emse ka fa ala kira ma fo mimbe hadisa lon ka chugoba fa danna o ya jije ka ya fo e min te foyi kalama hadisa eta kalama de ko ni yansi kan ta fe dungoni amba ita hadisa kalama alhamdulillah rabbil alamin me eken tesa imma ta hadisa sirafi ta hadisa lon ibe bukhari la gusimuna e muslim la gusimuna non ala kalimani adam bon donc yekuma nyewa muslim fana ya ka hadisa chugoba oni bukhari ta tekele ka hadisa nyanyini kay ni fuka ta hadisa soro katla ka tente munu nyala kali kata soro munu nyala kali yo soro tlekena ka soro ka hadisata bukhari ya take wa hadisata muslim ya take wa hadisata e min ta hadisa kalama ibni loni cheba flanye kulu ka hadisa ko hadisa kan gabla ko ya ko bukhari mafo sans peu ni ko bukhari mafo bika preuve dide ala ko qur'ane kono qul hatu burhanakum odunye minye ibiji ya kira de mani mogodi minka su bukhari la de bore kere iba fo no muslim maswama amba fo kambida doni halo yera ba fo bukhari ka gri muslim yede akagiranye metumadola muslim ka kuma sa gire bukhari tae o bukhari ka kuma fana ka saha akorte ka be sahale mbede parce que suno mo chambe nuye bare ko bukhari ka kuma be sahale do o frete nyaide non anka wala bukhari ka kitabu sahale mbe ka timis hadisa kitabu to bedekan akacha katimi boka asale be katima be ka tere akasale kacha katima bekan et puis suno mo sonale ka hadisa katimi to ka wodi ale classer mais ka fa sahalen ba beye o ya dama kumaye mais suno mo ken yofo o di ya to a placer suno mo di ya placer ka blaka ka hadisa sahalen be hadisa toye mais ka fo hadisa fembe ba kono ka be sahalen be ko wore de a sahalen be toye ani defota ere kono te kuma kele de aka hadisa be sahalen be ma fo de aka hadisa be sahalen do defo hadisa kelente ko nakdu bi kala wala critique bi kala aka hadisa be sahalen do ma fo de embo fo la dabla ote a sahalen be toye dawma odi kumai et puis sahih bukhari fana koroto ko ka kore ko bukhari ka hadisa ko hadisa be sa fana koroto ide parce que chambe sahih min babu mo nyamila ko sahih bukhari ka hadisa sahlon
do ya mi ko tuma ka hadisa fen ba ka bolo ka beselendo akoro to yede Sahih Bukhari ko Bukhari yere bolo munun salembe ale de bolo salembe de woro be ba so ba fo non e de bolo salembe an bolo masa donc Sahih Bukhari ko de a salembe ale de bolo a salembe suno mo be bolo a sulembe slame a salembe slame be bolo akoro to ye ni ko ina faka bonde ni hadisa loni de ni afien ko mi kana ga de ba ke hadisa ga kunde ni ko ni be de be e be kere ka Bukhari la gosini femse be ten ci kalama hadi ka se ka Bukhari zizaman noima ala kalimani yadama nde karango kelema de anga bitle karamo kuma akacha de itara mali yorore ba kuma façon soro yorobe bari beta so ko waru ni Senegal la karamo façon mi yorobe de bunu be kanka dine loni ba tula ube kuma bala suni tle mbese loni karamo ani kuma karamo numa boyona te lafia loni karamo be kuma karamo be bi mo kunfunte so marché fo kuma karamo ka so kan ko lu blade kata loni karamo fa halu bobo do halu se kuma la tawfe ambe karamo dolo sika so atte kuma la me karamo kita fo kibi suma be sika so imbi way me kuma man no ama na kuma fi fa hina bi mina kaso loni bade bala Qur'an be dozu la kumulola kuma bante kuyi non kuma bante kuma karamo ani loni karamo fla do kelete na ma fla bonyo la afia ka fla bonyo na akachara fe loni karamo ba so la chama do lendo docteur ba chama ba fe confunte ta ofe utu yorlo yere kaso kan ka tayindi ka bo fando ina wala tara mali kuna wolo farajo ko jamana kan kanan diplôme baraka limani yadam donc yakuma yejabi woni majabi ko hadisa salente daba yate Bukhari hadisa salente o te daba yaye Muslim ka hadisa salente o te daba yaye non ni nama fate dai ka fode ibe preuve de Bukhari ya ta tente chum na so ni fane ta tente ka ta so salente ibo fana fo e ka loni se romo ibe ta fo ko Bukhari ko ka hadisa ko te tiaye o sal o daba yadi o mulu bal yadi o yem mo nyaka gele ti sira ala ti sira klan loni kala yo segami ka ta loye Bukhari ye segami ke ka jugu malo ka hadisa tente ka kisedi mo ma mo nyuma shi long abu ka fa musabote alama kunfumbe dawla ko Bukhari to mala fo o tala mo ba to ira fo la non anga jemna ka tebe ka mbele jinen kanda donc ninde kuma ye inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha donc antum bo kuma de kampi 600 kuma be min kan o de toujours la ilaha illa Allah an yu hadisa la kali ayo anya yirafana ka fo Qur'an aya munumbe niye ninke mbido jahannama niye jene yake tasma biye niye kalontege nimbi daykan niye yetibe de kan fulu di bido jahannama niye mugo fuga bido tasma kono itebo abada ni nyona hadisa ka Qur'an aya ka hadisa kacha abe mugo nyami ko la era diafo halo do ne telephone ko aya diafo ke dungo shirku dungo ko ni mugo mi shirku to ekibe do ati kibisa do ni do na rabse ka yafima hani yer jurbuke ngone ma fon kala diafo ala de ko ويغفر ما دون ذلك جنوب توم فلك فون يتا جنيا شنيالي مغفرا نمبر ابي جنوب بابي ويغفر كابا يافا جونيا فو على دي فقران ايا ديريما مي اي كونديشن دي كالا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نادر علي ابي يافي ما يتدون يبتا الجنه كون جونيو فو على ابوك مونا باسكو لا 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 مبي دسكونو ديراي او كابوا بلو اما في كو لا هرالون كو دي سماوا nimprevu kachakoi ante sonka fonere menante sonka fo membes ni mafo la haram fana kata ngana take abudari nyo abubari sirana kana tasa mfana mena mafo mbafo jona yeni kasare akunta kam oso jumana no akunye kala ka yafa de yiram molan awte masabira soro mimbe yafa wala kane ala bo kanka hina bo aw tawraj matugo aw tawre jore batu aw yere fami labe to batu nyinka yafa dalewi kanka nyumo ya dalewi ka herbe nya saula kanka yafa ya saula fambe fe ka yafa dale fambe fe o tawbu halsa aina akunyo de kala ka hina yiram mola jamalullah ko yiram mola de do yakuna ka kunika ala mo farnya yerewa ere bi ala kurijewa ala tumanga ni fo abina mo nya da yirala ala kira ni fo fana ala kira tuma nu sira hade mu ba kunna de ya haramu ke afuri kala kira tala se ku bi tala se masoro min tola se ita do ala kira fa abela se indi kuma yi wode fora hadithul burtaqa kuno tuni la la illa ki kisi afora ora chamande koy cheyimbe nade ani ala be fere ay baraju mununke abo fa malika bala fa malika ayaka bara papier se ka abonyo kada obe papier ni blanyo na kata fo yoro jafa danda abe fa ni baraju dabadila o yoro be che jibe tigede abaye fo itale ki shita sumama ala ba fo kali jigite iye ni mando keo ati tonyo na so yakil to ko ne bono fiesa la ilaha illa allah kele otumbi duskoni dale molao kana ni no ko de
ne yabola o ye juruba nin kɛ nyabola mais la ilaha illallah mirusu ne nyabola aton kan o suma allahumma likawma ay la ilaha illallah bla balance kono min tumba dusu na dalimi ala la okay ay jurubu kenke ma dalimi ala la mo be se ka da ala la mais tane be sila ki bela so law ka sura ala kadi mo do be abe ala yere dile ala nin jugo benna jene ya kadi nyan agoyanye o ko iba sura se ko tala mo do be kan kala so ka sura manda yere ye ala yere bolon jonya ablala ala yere di ablala ala ya blala chukudi ali shetere bla nofe ye shetere bla nofe ala de shetere bla nofe et puis ni dugo mbabla ala so ina tan ko ala de ninda ko ala nyabo be ala nyabo bedla ni ala ko mbe ya fa mundo ibe min kala isi mbala men ko ne fena se mbala de isi mbala se mbala e dianya ko mbe na me ko talawo ka mo do ya diari e se ko tola ka fendo ya diari o se ko tola i ka fendo kanu i se ko tola o da to ki fara mbale ki nyatu ko kana ikana fenya doro wa yaghuddu min absarihim ala faqran kuna fara ode item to ikinyatu ya fle dron akadini ya be diete inotere ala yere do da wala nega mi harma den edi ablaywa ala dia ablaya bib aba fen diere ala yere de noyo ye odi ato ibn arabiya kuma façon fone maswaka kuma ma ko خلقت في الذي خلقت وقلت أنت جعلت في الذي جعلت وقلت أنت الذي فعلت ابن عربي نندفو وليوك الشيخ وبهوك الشيخ الأكبر ابن عربي جعلت في الذي جعلت من منا إديا كنا نيدام يا من منا نير ما كان يركور فين دوكا ديا نيتنو أجربي كبنيتي ما نينو تلا فيو ديا بلانكونا على دو أبيكم لا نفكوي دو جعلت في الذي جعلت من منا ديا كنا نينوتي نينورون تيسو أبدا نتي تراكي أبدا بالو نتاكي أبدا ما فين بديا نيتن سيكو تلا دي نودو وقلت أنت الذي فعلت إبتلغوا على كون دياكتو دي نودو إبتلغوا نير نودو أيا فتاني كوي جونيو في ابن عربي كتابو ما كونو كتاب الوصايا بس يعني فتاني ما بروح ما كنتنياتي أما فو يلك كما دو دكابو دو كده فتنياتي أما فو ني كتابو تقدم كتاب الوصايا تا دايله ابن عربي كتابو كتاب الوصايا تا دايله باسري بيتو سوادو نيا جابني بيتو ناني تافلا تا بفله فرافينيا تالا دي ابن عربي جابر نيوفو دودو ko tuta ke chugodi hali farajo bu fariya ka momin jabi farafin da ya jabi wala anya jabi wala an kwama ala de ya ke tinya do me ere ni robala imi ni romin do ala de ifana tunga do ala way ala ni robbe yetnya fo me ere ni rombe ko ke ni rote ko ala ni rodo no ira ni robala parce que ala ye horonya dima ka yere sego kiye ka chide unchima ka nyuma ni juma nyirila ka kitabuji ka nyuma ni juma nyirila ka tlaka horonya di mani ba feka nyuma ka kenti karaba iba feka juma ke tweno iba 20 karaba ka horonya di ma ira di tuguka ke ira ni robi kana foko yala ala kiliku ira ni robi ne fana ya jabiti baitu kira wulula ale tayi saba ne tayi nani farafin ya kede an kana foka wo doyi kaba ko sa am go betti ka farafin na choji maka se degré la an tigra nyere wodato ala yanjigi ni dara ala la bus ayi frajo sonti ma ban fana sonti waliu chama file ko wari sénégalien to waliu to iduna bebo waliu bobe sénégalien no tun sera Égypte masa chawni ministre de ba ko me fambe fe farafin de do ambe tiga farafin ka tiga nyere wodato ala yan gigante le foka tansa ni tigari yere la ala ti yele foka tan ni dara ala duka fo ay soni masay abe commencer ki yele o be hadisa kono ala ko romina ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani hen yakuma bay hadisaina hadis al-qudsi ana ne ala inda dhanni abdi bin kajani be miskina ben sorotinde ni kuma bayde e be miskina ben sorotinde ni yabli kunna konne kente etanye foka tisa arabu ni ite sokolu bo abada ite frajo bo foka tisa e wa ite seka kunyo konye foka tisa mbi jigi foka tisa ite kunyo konye parce que dibi duskuna mbi duskuna ben sorotinde ni yabli kunna kone ala de soni masaye mbese ki songa timuka mbi songa timuka fana ninde be hadisa kono ana inda dhanni abdi bi ina miskina ben sorotinde وانا معه اذا ذكرني ني ينكو فوت موت ما ني ميغو فه indi kumaye ni ya onfani naka klibur chamandla ka fen chamandla femerete de andarani aya indila ani qur'an aya warbe alako kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika ma'dhura qur'an kullan numiddu ulum minani ne de yuson wa haula'i awfana ne de yuson masai ne de yuson abenguno ku nyonte unyon tete unyon tinda dino ko fokata dinawli ay ne de yuso wada to nyafi en ko ka fo ibn hajar ma ko khatimatul hufazi ko ne kan sonne ba ma mais akuma kan kafle parce que vraiment anin qur'an ayati nyonta wabe alaka sonni kron
أبارك فولاتي نيو كتكون جونيو في على موفيه أبسك أن يوم كمان أتي كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك نه على دباب بيسو فلما أو كبا كل من مدو سون وهؤلاء أو فنان على بان سون سوني كلا نه على دي وما كان عطاء ربك إتي على كسوني مكة محظورا ككرونينو فانكلين في نيما تايا إتاسرو تاسرا بيكون نيما نانغا تاسرا ليتكسي بيبو دفولا سنمو كو نيما ناون في تكسي بس كلا كرا يافو كون جماهير بناتلا بي ولولا اني سبا كلين بي ايوال الجنه كونو وي اوندي شي او كو كل بكسي وكذا ليا جمانيه كو سفون النجاتي كل على كرا ديمبايا كل دي كسي كلونيه كل دونو كسي كونو تاسرا بيكو كاند بي سيكا بريو دوبا بيبلو كاسرو تي ابي على دي بلو ما مين كدي على ابي تودلا تاسرا كوينتي اسلاميه كودو دو اي مين جوتو كو اسلاميه دي يلا donc ninde kumay kullan numiddu haulai donc cheka papier o flene sa ayra nyabala abela jelenye jugum ban damadi kabna ayra krefe bi kan papier fle kata fa nya dan afani be juguma na yimi ka kanyene me ko jaga bese benendo a chaman baba nya ko fo ka dabari ba de ken sigila sa ka beta tasuma ko de ala ko ne ti tonyon ka joni ken ken tumbi du ko no la ilaha illa allah ye ntu nyabula min ka gelema weni rodi o be juru min ko yakon niveau de voilà mais la ilaha illa wa ni ala tade ni ala bi dus kunna kaban idan min ala la mono fona suma ika juma na min ka giri min be zugriya o baka la ilaha illa suma ala la ilaha illa be giriya katima akabara beka ala ba fayta do aljanna kono la ilaha illa ye chedo aljanna kono hadisa jele fora la sana qur'an aya do fora kelente flata beta fo nanya jere beta fo woro gulo lala voilà ne kay bo hadisa be filido ko ala yere tuman kan ni fa bena mo gonya da yara jonyo fi be ala kurjewa e bena difo bo ala lawa ambe kuma suniyati allahumma salli ala muhammadin wa sallim إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور